आज मैं जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने चला हूँ वो मेरी 40 साला दौरे खिताबत का निचोड़ है। अल्लाह को जिसको रब ने दी हो जबान वो कह दे सुभान। और आज की मेरी गुफ्तगू अवाम के लिए कम, उलमा के लिए ज्यादा होगी। आले इल्म के लिए, तलबा के लिए, फुजला के लिए, उलमा के लिए, शुआरा के लिए, आहले दिल के लिए, आहले ज़ौक़ के लिए, आहले बसीरत के लिए, आहले बसारत के लिए अगर आप तवज्जो रखेंगे तो जो मैं आज गुफ्तगू करने वाला हूँ, और मैं घर से ही तकरीर के मूड में चला हूँ कि आज मैं जामिया उस्मानिया में अपने दिल का एक मौजू बयान करूँगा। अगर कोई 100 साल का बुजुर्ग भी यहाँ बैठा है तो इंशाअल्लाह मेरा चैलेंज है वो जिंदगी में पहली दफा सुनेगा। अल्लाह से यहाँ इन्हें गुज़बान दे। ये मेरा इतना कीमती उन्वान है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना। मैं शुरू के 5-4 मिनट आपका टेम्परेचर देखूंगा कि मैं तकरीर ज़ाय तो नहीं कर रहा, उन्वान ज़ाय तो नहीं कर रहा, फिर मैं दूसरी तरफ रुख मोड़ दूंगा। अगर आपका ज़ौक़ ताज़ा रहा तो इंशाअल्लाह आज मैं अपने ज़ौक़ अब्बासी का एक छुपा हुआ हीरा तुम्हें देना चाहता हूँ। ये मेरा वो उन्वान है जो आज से तकरीबन 20 साल पहले 2004 जनवरी में मैं साउथ अफ्रीका में रद्द राफजियत पर 2 महीने के लिए मुनाजरा पढ़ाने गया। वहाँ बड़े बड़े मदारिस जहाँ 3-3, 4-4 हज़ार तलबा होते हैं, तो वहाँ के उलमा और बड़े 3 दर्जे जलालैन, मौकूफ़ और दौरा के तलबा होते थे। तो डेली मैं दिन को 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, 4 घंटे में रोज़ाना मुनाजरा पढ़ाता था। तो उस दौरान मैंने ये एक इल्हामी गुफ्तगू है जो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बातें जो आज मैं आपको सुनाऊंगा किसी किताब में किसी ने नहीं पढ़ी होंगी। कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से इल्का और इल्हाम होते हैं, मगर मैं वो मौजू कहीं कहीं ख़ास मजमे में या बड़े बड़े इदारों के जलसों में बयान करता हूँ जहाँ आले ज़ौक़ और बड़े बड़े उलमा बैठते हैं। उन्हें कदर होती है कि बंदा क्या बोल रहा है। और मैंने जो जुमला कहा कि ये मौजू मेरी 40 साला खिताबत का निचोड़ है, क्यों कहा कि जिस दिन मैंने जनवरी 2004 में साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में इस उन्वान पर पहली दफ़ा ये तकरीर की, और एक इल्हामी तकरीर थी, रब्बे मोहम्मद की कसम मिंबर पे खड़ा हूँ, उसी रात अल्लाह ने मुझे काबे के अंदर ख्वाब में हुजूर की और 4 सहाबा की ज़ियारत कराई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सहाबा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, खतीबे यूरोप हज़रत मौलाना याह्या अब्बासी। इसलिए बड़ी तवज्जो चाहूँगा आगे पीछे वालों से ताकि मेरा मौजू ज़ाय ना हो। मैं छेड़ तो खड़ा हूँ लेकिन कदर करना तुम्हारा काम है। और मैं वैसे कहा करता हूँ, आपको पता है कि मैंने 85 से 1985 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2024 का एंड है, 40 बरस हो रहे हैं मुझे इस समंदर में तैरते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं कहा करता हूँ 85 से लेकर आज के दिन तक, आज दिन को भी एक जलसा करके आया हूँ, जिम्मेदार हूँ कि मेरी तकरीर में न तो कोई लतीफ़े होते हैं, न कोई चुटकुले होते हैं, न कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ।
वक्त हूं जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफों आग बराबर लगी हुई। इसलिए मैं कहा करता हूं कि अगर मुझे सुनना हो, थोड़ी सी रिपीट कम करो, ये आवाज जो रिपीट हो रही है थोड़ा सा कम कर दो। अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर न आए, बल्कि इतना खिलखिला के बैठो, मुस्कुरा के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मेरे दोस्तों, मैंने जो आयत पाक आपके सामने सूरह बकरा के आगाज की तिलावत की है, मैं इन्हीं आयात पे बोलूंगा और इन्हीं आयात पे आपने सैकड़ों मुकर्रिरीन को सुना होगा, मगर इंशाअल्लाह जो आज मैं सुना के जाऊंगा, अगर तुम्हारी जिंदगी आगे 70 साल भी रही तो इंशाअल्लाह याद रहेगा। कह दो इंशाअल्लाह। पूरी तवज्जो रहे। रब्बे कायनात ने, चंद मिनट तमहीदी लूंगा, उसके बाद असल मौजू पे आऊंगा कि रब्बे कायनात ने ये अर्ज़ो समा बनाए, ये शामो सहर, शम्सो कमर, नूरो बशर, हजरो शजर बनाए तो मकसद क्या था? हदीस कुदसी है कि महबूब, अगर मैंने तुझे पैदा न करना होता तो मुझे कसम है अपनी उलूहियत की, मैं जमीनो जमाना बनाता, मैं मकीनो मकाना बनाता, मैं हूरो गिलमाना बनाता, मैं ये कह कशाना बनाता, मैं सारे जहाना बनाता, मैं शम्सो कमर न बनाता, मैं शामो सहर न बनाता, मैं हजरो शजर न बनाता, मैं नूरो बशर न बनाता, मैं सारे जहां में किसी चीज को रौनक न देता। मेरे महबूब, ये पूरी कायनात मैंने बनाई तो तेरे लिए, सजाई तो तेरे लिए, पूरे कायनात की चमक, दमक, रौनक, इज्जत, अजमत सब कुछ तेरे दम कदम से है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि मतलब क्या निकला कि मकसूदे कायनात, रूहे कायनात, आने कायनात, जाने कायनात और वजह कायनात मेरे पैगंबर की जात है, और खुलासे कायनात भी मेरे पैगंबर की जात है। अगर इस नबी आखिर ज़माने आना न होता तो आदम सफीउल्लाह न होता, नूह नजीउल्लाह न होता, इब्राहिम खलीलुल्लाह न होता, इस्माइल ज़बीहुल्लाह न होता, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह न होता, याकूब नबीउल्लाह न होता, मूसा कलीमुल्लाह न होता, ईसा रूहुल्लाह न होता। सारी कायनात बनी तो इसके सदके, जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि उनकी नजरों से सारे नजारे बने, उनके जलवों से ये जलवे सारे बने, उनके पाँव का धोवन सितारे बने। मुझे उनके रूखे बसोहा की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। तो वजह कायनात, मकसूद कायनात, बल्कि मैं अपना जुमला मिलाऊं कि खुलासा कायनात मेरे पैगंबर की जात है। अब आओ, अल्लाह ने जब अपनी तौहीद का दावा किया, पूरी तवज्जो हजरत, मैंने अभी मौजू शुरू नहीं किया, अभी तमहीद में हूं। आप मौजू सुनेंगे, मेरी बातों पे आपको इत्मीनान आ जाएगा इंशाअल्लाह। या शेख थोड़ी देर ब्रेक, पूरी तवज्जो रखना। अल-उजरतु मिनश शैतान, जल्दबाजी नहीं, सब्र से सुने। आज कुछ सुना के जाना चाहता हूं, अगर आपका मूड हो तो। वजह कायनात, मकसूद कायनात और खुलासा कायनात मेरे पैगंबर की जात है, मेरे पैगंबर की जात है। क्यों? जब रब ने दावा किया अपनी तौहीद का कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस दावे पे दलील क्या दी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या मतलब? फरमाया अगर मुझे देखना चाहते हो, मुझे समझना परखना
جب دعویٰ کیا توحید کیا تو دلیل پیش کی محمد مصطفیٰ کا چہرہ. پھر آگے آؤ قرآن میں دعویٰ کیا محمد کی نبوت کا, محمد کی رسالت کا. فرمایا محمد الرسول اللہ, یہ قرآن میں ہے, آیت ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد میرا رسول ہے. اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ, جڑے اندے نال ودن ہی نہیں کچھ دیکھو محمد سمجھ آوے سی. اب آپ نے یہ تطبیق خلافت راشدہ پہ آج میں بولنا چاہتا ہوں, 4 یاروں پہ. آپ نے بہت دفعہ یہ قرآنی آیات میں تطبیق سنی ہوگی, اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس پہ بھی علماء تطبیق دیتے ہیں خلافت راشدہ کو. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اس پہ بھی تطبیق دیتے ہیں علماء خلافت راشدہ پہ. ہاں, اور اسی طرح یعلم الکتاب ویزکیہم, ہاں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اس پہ بھی لوگ تطبیق دیتے ہیں خلافت راشدہ پہ. لیکن جو آج تطبیق میں اپنے طرز استدلال سے یا اپنے طرز استنباط سے آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں, یہ نہ کسی مفسر کی تفسیر میں آپ کو ملے گا, نہ کسی مورخ کی تاریخ میں آپ کو ملے گا, نہ کسی مقرر کی تقریر میں آپ کو ملے گا, نہ کسی خطیب کی خطبات میں آپ کو ملے گا. آؤ ذرا عنوان کو شروع کرنے چلا ہوں کہ کائنات کے رب نے سورہ بقرہ کے شروع میں سب سے پہلے قرآن کا تعارف کرایا. 3 حرف اور 2 جملے بولے, الف لام میم. پھر 2 جملے کہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب لا ریب بے عیب شک شبہ وہم گمان تردد رائبہ شائبہ مریا سے بھی پاک. پھر آگے مقصد احمد قرآن بتایا کہ میں نے قرآن کس لیے بھیجا. فرمایا ھدی للمتقین, یہ کتاب میں نے متقین کے لیے ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجا ہے. جو بھی آئے گا غوطہ کھائے گا پاک ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلفائے راشدین. اب آؤ ھدی للمتقین سے بات شروع کرنے چلا ہوں. اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع کی ان 4 آیتوں میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے, پورے قرآن کا اور پورے ایمان کا. ایمانیات ہیں اس میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تک یہ قرآن کا تعارف ہے. پہلے قرآن کی حفاظت, صداقت, حقانیت بتائی, لا ریب فیہ. آگے آمد مقصد قرآن بتایا ھدی للمتقین, یہ میں نے متقین کے لیے بھیجا ہے. تو معنی کیا نکلا؟ یہ قرآن تم میں تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. اور میں نے پھر جب قرآن میں غور کیا تو جس عمل کا ذکر بھی اللہ نے بطور فرض کیا, چاہے وہ نماز ہے, حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, جو بھی فرائض ہیں, اللہ نے ہر آیت کے ساتھ اینڈ پہ کہا لعلکم تتقون. میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں قربانی کرو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, تاکہ میں تمہارے تقوی کو دیکھ لوں کہ تم متقی بنے ہو یا نہیں بنے. آؤ انگڑ والوں ذرا دل کے دریچے کھول کے بیٹھنا. میں نے اپنے انداز میں علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرف پر رب کونین کی دربار میں دفتر سوال دراز کر کے کہا, اللہ آپ نے یہ قرآن متقین کے لیے بھیجا, متقین کی نشانیاں کیا ہے, متقین کی علامتیں کیا ہے, بلکہ میں جملہ آسان کر دوں, اللہ مجھے متقین کے چہرے بتا, وہ متقی ہے کون. اللہ کرے میں سٹیج آنے کن سبحان اللہ اخبار, کیونکہ روز تو کو دن سبحان اللہ کو درخت جنت لگ دے آپ دھوپتے باسن. میں کڑی ہی نہیں سنی دو سٹے سبحان اللہ ہی ہوئے. پوری توجہ رکھے, موضوع شروع کرے نہ پیا. اللہ ھدی للمتقین. آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے, تفسیر قرآن بالقرآن. الحمدللہ میں نے حافظ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے 5 دفعہ دورہ تفسیر پڑھا تھا. 5 دفعہ, ایک دفعہ بھی نہیں. پوری توجہ رکھنا. آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے. اللہ نے متقین کی نشانیاں بتائی. کون سی؟ الذین یؤمنون بالغیب,
वयुकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये 4 निशानियां अल्लाह ने मुत्तकी की बताई। मैंने फिर सवाल कर दिया, अल्लाह ये तो 4 निशानियां आपने आयात में बताई, लेकिन अगर मैं इन निशानियों को चेहरों में ढूंढना चाहूं तो फिर कहां पे ढूंढूं? अल्लाह मुत्तकी की पहली निशानी क्या है? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है कि अगर मुत्तकी की पहली निशानी चेहरे में देखना चाहते हो तो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब? अबू बकर का चेहरा देख लें, कैसे समझ आएगी मुत्तकी की पहली निशानी? फरमाया देखते नहीं मैंने पहली निशानी क्या रखी है? पूरी तवज्जो वालों को भी हो जाओ, पूरी तवज्जो। देखते नहीं मैंने पहली निशानी क्या रखी है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी वो है जो बिन देखे ईमान लाए। आओ खानगढ़ वालों, 1,54,000 सहाबा की तारीफ पढ़ो। जिसने भी कलमा पढ़ा कोई ना कोई दलील, कोई ना कोई मौजज़ा देख के कलमा पढ़ा। अकेला अबू बकर है जिसने बिन देखे कलमा पढ़ा। अकेला अबू बकर है जिसने बिन देखे कलमा पढ़ा। क्यों? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना फारान की चोटी पर, जनाबे सिद्दीक़ अकबर मक्के में नहीं थे। जाओ तारीख का मुताला करो। यमन में बतौर कारोबार गए हुए थे। बाद रिवायत में शाम है, बाद में यमन है। वापस आए, पूरी तवज्जो रखना, अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले दिल। नकात तो तनकीद करते रहेंगे, अहले दिल से मुखातब हूं, पूरी तवज्जो रखना। मक्के वापस आए यमन से। पहले जमाने चुंगिया हूं ध्यान याद है? कोई बैठे बुढ़ड़ा चुंगिया जे को याद हो? मैंने ऐसा है इन्हें को याद है? ये सारे बाल बैठे इन्हें को पता करी ना। मक्के के चौराहे पर, चुंगी पर, जहां से मक्के की हुदूद शुरू होती थी, अबू जहल मिल गया। पूरी तवज्जो रखना। अबू जहल मिल गया अबू बकर से और कहा, अबू बकर तूने नई बात सुनी है? अबू बकर ने कहा कौन सी? उसने कहा मक्के में एक शख्स आया है जो कहता है मैं नबी हूं। सिर्फ नबी नहीं, सैयदुल अंबिया हूं। सिर्फ नबी नहीं, खातमुल अंबिया हूं। सिर्फ नबी नहीं, इमामुल अंबिया हूं। बता ये मुमकिन है कि किसी गरीब घराने का बंदा नबी बन सके? तो अबू बकर ने कहा, अबू जहल, खानगढ़ वालों तवज्जो करना, जिगर का खून देने चला हूं। अबू बकर ने कहा, अबू जहल मुझे पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बता, कहता कौन है? पहले नाम बता, कहता कौन है? अबू जहल ने कहा वही तेरा यार मोहम्मद कहता है। कह दो सुभान अल्लाह, वही तेरा यार मोहम्मद कहता है। अबू बकर का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो और तुझे अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब के तर्जुमे का अंदाजा हो। अबू बकर ने वहीं खड़े खड़े कहा, अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है तो फिर जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, मोहम्मद की जबान से झूठ नहीं निकल सकता। अबू बकर ने अभी नबी की जबान से ऐलान नबुव्वत नहीं सुना। ऐलान नबुव्वत के बाद अभी चेहरे नबुव्वत नहीं देखा। रास्ते में अबू जहल ने बताया तो अबू बकर ने वही खड़े खड़े कहा, अगर मोहम्मद कहता है मैं आखिरी नबी हूं तो फिर अबू जहल मैं आखिरी नबी का पहला नौकर हूं। ईमान नाल दसो मेरी तकरीर के मुताबिक नारे का जवाब देंदे बैठो या उਵੇਂ कोकड़ा थिया बैठे? हुन उठी ते जरा नारा मार, मैं देखा कोकड़े वाले केड़े ते आशिक केड़े। इसरे साकू पिटवाई रहा। तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, शान
वाला, शेर जली वाला, हक के वली वाला, हाँ? लगाता था वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था। ये क्या पता लगे जो मुजावर बैठे या मुजाहिद बैठे, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। तो मुजाहिदों को मानने वाले हो तो फिर नारे का जवाब भी मुजाहिदों की तरह दिया करो। तवज्जो रखना। पहली बात या शेख ब्रेक, पहली बात अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, फरमाया मुत्तकी की पहली निशानी देखनी हो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। ये दुनिया का पहला मुत्तकी है जो बिन देखे ईमान लाया। फिर एक वक्त और आया, हुजूर मेराज पर गए, वापस आए, फिर अबू जाल भागा अबू बकर के दरवाजे पर। अबू बकर, एक बंदा कहता है मैं रात के थोड़े से हिस्से में पूरी कायनात अर्ज़ो समा घूम के आया हूँ, जन्नत जहन्नम देख के आया हूँ, रब से भी मिल के आया हूँ। इट इज इम्पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है कि एक रात के थोड़े से हिस्से में कोई पूरी दुनिया घूम के आ जाए? अबू बकर बताओ ये मुमकिन है? अबू बकर ने फिर कहा अबू जाल पहेलियां न बुझवा, पहले नाम बता, पहले नाम बता, कहता कौन है? अबू जाल ने कहा वही तेरा यार मोहम्मद कहता है। अबू बकर ने अभी हुजूर की जबान से सफर मेराज नहीं सुना, अभी हुजूर ने नहीं बताया। अबू बकर ने वहीं खड़े खड़े अबू जाल के सामने कह दिया, अबू जहल अगर मेरा यार मोहम्मद कहता है तो फिर चांद टूट सकता है, सितारे टूट सकते हैं, सूरज बेनूर हो सकता है, मोहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती। अगर वो कहता है तो 100% सच कहता है। इसको कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी देखना हो पहली निशानी। अल्लाह ने क्या खूबसूरत तरतीब रखी पूरी खिलाफत राशिदा में। फरमाया पहली निशानी देखना हो तो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। अल्लाह बात समझ आ गई? बात को मकसद करता हूं, अगर ना और बातें भी हैं बीच में। अल्लाह दूसरी निशानी फरमाया, दूसरी निशानी देखना चाहते हो तो मुझसे क्यों पूछते हो? दूसरी निशानी मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। किसका? किसका? फारूक आजम का चेहरा देख लो। अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखते नहीं, पूरी तवज्जो चाहूंगा। फरमाया देखते नहीं, मैंने दूसरी निशानी बताई, वयुकीमून सलात, पूरी तवज्जो स्टेज वालों की चाहूंगा। वयुकीमून सलात, मुत्तकी वो है जो नमाज पे कायम और दायम हो। क्या मतलब? अजल से अबद तक, अव्वल से आखिर तक, जाहिर से बातिन तक, इब्तिदा से इंतहा तक, जिंदगी से मौत तक। जो नमाज में पक्का हो और नमाज में नजर आए वो मुत्तकी है। खानगढ़ वालों 1,54,000 सहाबा की तारीख उठा के पढ़, थोड़ी को कम कर, 1,24,000 सहाबा की हिस्ट्री उठा के पढ़। अकेला उमर बिन खत्ताब है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, आगे पीछे वालों की, अकेला उमर बिन खत्ताब है जो आया भी नमाज में था, गया भी नमाज में। आया भी नमाज में था और गया भी नमाज में। आया कैसे? जब कलमा पढ़ने आए, आके कलमा पढ़ा, बैठे, हजरत बिलाल उठे, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा ये क्या है? उसने कहा नमाज का ऐलान। उमर ने पूछा नमाज क्या है? उसने कहा अल्लाह की इबादत। उमर ने कहा कहाँ करोगे? उसने कहा यहीं करेंगे। उमर ने कहा अगर इबादत रब की है तो काबे में क्यों नहीं? हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा उमर दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं रब की तौहीद के सजदे काबे की चौखट पे करूं, लेकिन क्या करूं, तेरे मक्के के काफिर मुझे काबे में घुसने नहीं देते। तो उमर ने कहा हुजूर उमर भी कलमा पढ़े, काबे में सजदे ना हूं, उमर के आने का क्या फायदा? उमर ने कहा उमर भी कलमा पढ़े और काबे का दर न खुले, उमर के आने का क्या फायदा? हुजूर मैं कहता हूं उमर सिर्फ नमाजी नहीं था, उमर बानी नमाज काबा था। अल्लाह जे को जुबान दी होवी हूं को आखी सुभान अल्लाह। अल्लाह जे को ईमान दी होवी हूं को आखी सुभान अल्लाह। अल्लाह जे को अपना ना घिना ने दाव में अगू पीछू हूं को आखी सुभान अल्लाह।
کچھ لوگوں کو مہر اللہ لا چھوڑیں دے وہ آدھے نا سا وی آئی پی ہو سا کیوں ہے سبحان اللہ مطلب مولی دی تقریر لگ پوے ہے توجہ اللہ دوسری نشانی فرمایا میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو کیوں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ متقی وہ ہے جو ابتدا سے انتہا تک تمہیں نماز میں نظر آئے عمر آیا کلمہ پڑھا اٹھا حضور کے لے کے گیا کعبے کا در کھولا اور کعبے میں پہلی نماز پڑھائی کعبے میں پہلی نماز پڑھوائی اور خود بھی نماز پڑھی کلمہ پڑھتے ہی پہلا کام نماز تھا عمر کی پوری زندگی گزری میں اس میں آؤں تو مجھے عمر نو چاہیے تو تھجو بند کر لیں یار بولا ٹیک لگتے واٹس ایپ چکو لیں پوری زندگی گزری عمر کی پوری زندگی گزری اگر میں اس پہ بولنے پہ آؤں تو مجھے عمر نو چاہیے مجھے عمر نو چاہیے لیکن میں صرف ابتدا اور انتہا بتا رہا ہوں ہے توجہ جن کی ہے گونج کے کہہ دو سبحان اللہ مجاوروں والی نہیں مجاہدوں والی ریوڑیوں والی نہیں دیوبند والی فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسری نشانی دیکھنی ہو میرے نبی کے یار عمر کا چہرہ دیکھ لو کیوں جب وہ آیا تو آتے ہی نماز میں چلا گیا اب جب اس کے جانے کا وقت آیا عمر تب بھی نماز میں کھڑا تھا صرف نماز میں نہیں مدینے میں صرف مدینے میں نہیں مسجد میں صرف مسجد میں نہیں مسجد نبوی میں صرف مسجد نبوی میں نہیں مصلی رسول پر عمر نماز میں کھڑا ہے اور لانتی ابن لانتی ابن لانتی ابن لانتی ابن لانتی ابن لانتی ابو لولو فیروز مجوسی نے آ کے خنجر مارا عمر نماز میں تھے گر پڑے آؤ عمر کے دل میں نماز کی اہمیت بھی بتاتا جاؤں ہاں عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھنے لگے کہ میں عمر کو سہارا دوں عمر نے کہا ابن عوف مجھے چھوڑ پہلے امامت کر رب کی نماز پوری کر میری جان اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا رب کی نماز قیمتی ہے اس کو قرآن نے کہا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اگر متقی کی دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو جو آیا بھی نماز میں تھا گیا بھی نماز میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اللہ تیسری نشانی اللہ تیسری نشانی فرمایا پھر مجھ سے پوچھتے ہو یار چھوڑ دو یار کیا کر رہے ہو چھوڑ دو اللہ تیسری نشانی فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھ لو کیا مطلب فرمایا دیکھتے نہیں میں نے متقین کی تیسری نشانی بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ متقی وہ ہوتا ہے جسے میں دیتا جاتا ہوں وہ میرے نام پہ لٹاتا جاتا ہے اور ایک بات 54,000 صحابہ میں سب سے بڑا سخی اگر تمہیں کوئی نظر آئے گا تو وہ عثمان غنی نظر آئے گا وہ عثمان غنی پوری توجہ رہے وہ عثمان غنی کہ ایک صحابی رسول عربی دیہاتی وہ حضور کے دروازے پر آئے اور آ کر کہنے لگے حضور میں غریب ہوں مفلوق الحال ہوں محتاج ہوں مریض ہوں میرے ساتھ بیت المال سے تعاون کریں حضور نے بیت المال کے خازن کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیت المال سے کچھ لاؤ تاکہ اس غریب کو دے سکیں بیت المال کے خازن نے کہا حضور میں تو صبح جھاڑو دے کے آیا ہوں بیت المال میں تو ایک کھجور بھی نہیں ہے حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں اس صحابی رسول سے کہا جو عربی دیہات سے دور دراز سے آئے تھے بیت المال سے تعاون مانگنے حضور نے فرمایا جا عثمان کے دروازے پر میرا سلام بھی کہے اور میرا پیغام بھی دے کہ وہ تجھ سے تعاون کرے پوری توجہ رکھنا
वो साहबी रसूल कहते हैं मैं पूछता पूछता, क्योंकि उस वक्त मदीना छोटा सा था, मस्जिद नबी के इर्द गिर्द घर होते थे, वो कहते हैं मैं पूछता पूछता तेरे उस्मान पे गया, और जब मैं दरवाजे के करीब गया, अभी दरवाजे को दस्तक नहीं दी, सोच रहा था कि दरवाजा खटखटाऊं, अंदर से मुझे झगड़े की आवाज आई। क्या आवाज थी? कि उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं कि रात तूने चिराग में रस्सी मोटी डाल दी, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर रस्सी बारीक होती आधा तेल बच जाता और वो तेल हम दूसरे दिन इस्तेमाल कर लेते। तो उसने कहा, मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह के नबी ने ये मुझे किस सख्त दिल इंसान के दरवाजे पे भेज दिया जो बीवी के साथ चिराग की रस्सी पे लड़ रहा है, वो मुझे क्या देगा? तो उसने कहा, मेरे दिल ने कहा मैं वापस जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, नबी के फरमान पर अमल करना है। कहते मैंने दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खटखटाया, उस्मान गनी बाहर आए, मैंने सलाम किया, हुजूर का सलाम दिया, साथ ही पैगाम दिया कि मैं गरीब हूँ, मोहताज हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, हुजूर ने भेजा है मेरा कुछ ताउन करो। वो साहबी रसूल कहते हैं उसी लम्हे उस्मान अंदर चले गए, वापस आए, हाथ में एक थैली थी, वो थैली आके मुझे पकड़ा दी और जाने लगे। मैंने हाथ पकड़कर पूछा, उस्मान इसमें है क्या? उसने कहा इसमें 2000 सोने के सिक्के हैं। कितने? जेड़ा जिंदा बैठा हुए आखे सुभान अल्लाह, जे को रब ना घिनन देंदा होवे वो आखे सुभान अल्लाह। 2000 सोने के सिक्के। वो साहबी कहते मैं हैरान शुद्ध रह गया, मेरे पांव से जमीन निकल गई, और मैंने कहा उस्मान एक बात तो बताता जा, ये क्या माजरा है कि मैं जब तेरे दरवाजे पर आया, अंदर झगड़े की आवाज आ रही थी, तो अपनी बीवी को डांट रहा था कि चिराग में रस्सी मोटी क्यों डाली, आधा तेल बच जाता अगर रस्सी पतली होती, घर के लिए तू इतना सख्त और मेरे लिए तू इतना सखी कि बिन पूछे 2000 सोने के दीनार पकड़ा दिए। उस्मान ये इफरात और तफरीद क्यों? ओए उस्मान का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो और वह तुम्हें वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के तर्जमे का अंदाजा हो। उस्मान ने कहा, ओ बंदे खुदा, जो मैं घर में खर्च कर रहा हूँ इसका हिसाब क़यामत के दिन मुझे देना पड़ेगा, और जो तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब मुझे रब से लेना पड़ेगा। जहाँ देने की बात हो बंदा डरता है, जहाँ लेने की बात हो दिल में कोई डर नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सैयदना उस्मान गनी, शान सैयदना उस्मान गनी। इसको कायनात के रब ने कहा, अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मैं उसे देता गया, वो मेरे नाम पे हजारों की कतारें लुटाता गया। अल्लाह। चौथी निशानी, अब उस जुमले पे पहुंचा हूं जहां मैं लंदन में ये बयान कर रहा था 2007 में। अल्लामा खालिद महमूद PhD लंदन जैसे बंदे ने दौरान तकरीर खड़े होकर मेरा माथा चूमा था। अल्लाह, मुत्तकी की चौथी निशानी क्या है? फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, उसी तरतीब खिलाफत राशिदा पे चलते जाओ ना। मेरे नबी के चौथे यार अली अल मुर्तजा का चेहरा देखो। अली के नाम पे गूंज के कहो सुभान अल्लाह, इससे भी गूंज के कहो सुभान अल्लाह, ताकि पता चले कि अली और शेर जली हक के वली को मानने वाला मलंग नहीं देवबंदी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सैयदना सिद्दीक, शान सैयदना अली अल मुर्तजा, मकाम सैयदना अली अल मुर्तजा। फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, मेरे नबी के चौथे यार अली अल मुर्तजा का चेहरा देख लो, तुम्हें मुत्तकी की चौथी निशानी समझ आएगी। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया देखते नहीं, मैंने चौथी निशानी क्या बताई, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। इस जुमले का ताल्लुक इल्म से है, उलूम से है, और जब मैंने इल्म और उलूम में मुताला किया तो 1,54,000 सहाबा में जो उलूम का मंबा, मावा, मलजा, महवर, मरकज सरापा नजर आया, उसे शेर खुदा अली अल मुर्तजा कहते हैं। क्यों? कि अली के पास सिर्फ इल्म नहीं था, अली के पास उलूम थे।
علم صرف کا ماہر علی، نحو کا ماہر علی، گرامر کا ماہر علی، لغت کا ماہر علی، ہاں میراث کا ماہر علی، حدیث کا ماہر علی، تفسیر کا ماہر علی، فلکیات کا ماہر علی، ارضیات کا ماہر علی، مختلف علوم کا ماہر علی شیر خدا تھا۔ تو کائنات کے رب نے کہا اگر متقی کی چوتھی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے چوتھے یار علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان سیدنا علی المرتضی، مقام سیدنا صدیق علی المرتضی۔ آؤ تمہیں علی کے علم کی ایک جھلک دیتا جاؤں، صرف جھلک۔ بات وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں۔ جو میں نے مواد، موضوع، الہامی گفتگو دینی تھی وہ میں دے چکا کہ خلافت راشدہ کو اللہ نے قرآن کے شروع میں اسی ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا جو ترتیب اہل سنت مانتے ہیں۔ متقی کی پہلی نشانی بتائی ابو بکر کے چہرے میں، دوسری نشانی بتائی عمر کے چہرے میں، تیسری نشانی بتائی عثمان کے چہرے میں، چوتھی نشانی بتائی تو علی کے چہرے میں۔ آؤ علی کا علم، علی کا حلم، علی کا تدبر، علی کی فراست، علی کی فہم، علی کی سوجھ بوجھ، علی کا علم و دانش، علی کا علم و عرفان، علی کا زہد و تقوی میں تمہیں بتاؤں۔ علی شیر خدا کے پاس 3 آدمی آئے۔ کتنے؟ گونگے نہ علاوہ زبان والے کتنے؟ 3 ترائے نا 3 آدمی آئے اور آ کر کہا علی ہم تینوں نے مل کر تجارت کی ہے۔ یہ اب علی کا علم، حلم، دور اندیشی، دوربینی اور حکمت و بصیرت دیکھنا۔ ہم 3 آدمیوں نے مل کر تجارت کی ہے اونٹوں کی، ہمیں نفع آیا ہے 17 اونٹ۔ کتنے؟ 17۔ اب ہم نے ان کو تقسیم کرنا ہے، یہ ہم سے تقسیم نہیں ہو رہے۔ ایک کا آدھا حصہ ہے اور ایک کا تیسرا حصہ ہے اور ایک کا نامہ حصہ ہے، مگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو اونٹ کاٹنا پڑتا ہے۔ مطلب 17 اونٹ میں جس کا آدھا حصہ ہے اس کو 8.5 آتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اونٹ کاٹنا پڑے، بیچنا نہ پڑے، پیسے نہ تقسیم کرنے پڑے، ثابت اونٹ تقسیم ہو جائیں۔ آپ کر سکتے ہیں؟ تو علی المرتضیٰ نے کہا میں ہی تو ہوں جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا اقضاہم علی۔ اللہ سیاں گونگے کو نہ اقوامی سبحان اللہ۔ میں ہی تو ہوں جس کے لیے حضور نے کہا تھا اقضاہم علی۔ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اور سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، لاؤ میں تمہیں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اب وہ 17 اونٹ لائے گئے، علی شیر خدا نے کہا سامنے باندھ دو۔ پوری توجہ رکھنا، آخری بات کر کے بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں، میری طرف دیکھ کے توجہ رکھنا، بڑھاؤ چاہیں سے ٹپڑی کو، توجہ میری طرف دیکھ۔ 17 اونٹ آئے اور یوں قطار میں باندھ دیے، قطار میں باندھ دیے۔ اب 17 کا آدھا کتنا ہے؟ سارے میں علی کر میٹرک کے 34 نمبر والے میں 1988 میٹرک کی تھی، ہم باقی سارے جو فرسٹ ڈویژن ہم ریاضی ہے 34 نمبر۔ پوری توجہ صحیح آخی، پوری توجہ رکھنا۔ لیکن اگلی کمال دسا کچی پہلی جو سکول چھوڑے ہم تے ول ڈائریکٹ میٹرک دیتی ہے، ہاں اے دیکھ گیا آیا فرسٹ ڈویژن۔ پوری توجہ رکھنا، علی شیر خدا نے کہا کہ یہ 17 اونٹ لاؤ قطار میں باندھ دو۔ وہ لے آئے، قطار میں باندھ دیے۔ علی نے کہا آدھے والے کو بلاؤ، ہاں بھائی تیرا کتنا حصہ بنتا ہے؟ اس نے کہا جی 8.5۔ علی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسرے کو بلایا جس کا تیسرا حصہ ہے اس کو بلاؤ، ہاں بھائی تیرا کتنا حصہ بنتا ہے؟ اس نے کہا جی ان میں تو 2.25، تو بھی بیٹھ جا۔ تیسرے کو بلاؤ، تیرا کتنا ہے؟ اس نے کہا جی میرا 9واں حصہ ہے۔ تیرا کتنا بنتا ہے 17 میں؟ اس نے کہا جی 2.25 کے قریب۔ اس نے کہا تو بھی بیٹھ جا، اب میں تمہیں برابر تقسیم کرتا ہوں۔ پوری توجہ سے بیٹھنا، 2-3 منٹ آپ کے لے رہا ہوں۔ علی نے کہا بیٹھو میں تمہیں برابر تقسیم کرتا ہوں۔ وہ سارے حیران پریشان، سرگردان، پشیمان، گوش بدندان کہ یہ کیسے برابر تقسیم کریں گے، ہم سے ہو نہیں رہے، علی کیسے برابر تقسیم کرے گا؟ علی نے اپنے نوکر سے کہا، پوری توجہ میری طرف، علی نے اپنے نوکر سے، خادم سے کہا، غلام سے کہا جاؤ میرا جو گھر اونٹ کھڑا ہے نا وہ بھی کھول کے لے آؤ، وہ بھی کھول کے لے آؤ۔ غلام گیا اونٹ کھول کے لایا، فرمایا اس کو بھی ساتھ باندھ دو، اس کو بھی ساتھ باندھ دو۔ اب کتنے ہو گئے؟ سارے الو گونج کے کہو 18۔ اب حضرت علی نے بلایا، ہاں بھئی آدھے حصے والا آ جا۔ وہ آ گیا۔ حضرت علی نے کہا پہلے تجھے کتنا مل رہے تھے 17 میں؟ اس نے کہا 8.5۔
हजरत अली ने कहा अब कितने मिलेंगे? उसने कहा जी आप तो पूरे 9। हजरत अली ने कहा 9 ऊंट खोल और जा। उसने 9 ऊंट खोले, इधर हो गया। दूसरे को बुलाया, हाँ भाई तेरा कितना हिस्सा है? उसने कहा जी मेरा तीसरा हिस्सा है। अली ने कहा पहले कितना मिल रहा था? उसने कहा 2.25। अब कितना मिलेगा? उसने कहा अब तो पूरे 3। हजरत अली ने कहा तू भी 3 खोल, इधर जा। 9 वो ले गया आधे हिस्से वाला, 3 ले गए, ये ले गया 6 ये ले गया तीसरे हिस्से वाला। तो ये कितने हो गए? 9 और 6, सारे बोलो 9 और 6 15। अब तीसरे को बुलाया, उससे पूछा तेरा कितना हिस्सा है? उसने कहा मेरा 9वां हिस्सा है। अली ने पूछा पहले कितने मिल रहे थे? उसने कहा 2.25। अली ने कहा अब कितने मिलेंगे? उसने कहा पूरे 2। अली ने कहा तू भी ले जा। उसने 2 ऊंट खोले, 15 और 2 17 हो गए। अली ने कहा मेरा ऊंट वापस जाके बांध दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अली अल-मुर्तज़ा, शान सैयदना अली अल-मुर्तज़ा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, हजरत अल्लामा मौलाना याह्या अब्बासी। समझ आइए या तो टप गई है? जवान वंडे हुए सता रहे हैं, अपना उठ मंगवाए सिर्फ नाल बद्धेस। एक वदन हिकमत, बसीरत, दूरंदेशी, दूरबीनी, गहराई, उमुक, डीप। तू मैं हूं वो ना कर सकूंगा। अली अपना उठ मंगवाए नाल बधवाए, 18 पूरे कीते, सारे को बराबर तकसीम कीते। आधा वाले को 9 दीते, तीजे हिस्से वाले को 6 दीते, 9 ते 6 15 बनियन, 9वें हिस्से वाले को 2 दीते, 15 ते 2 17 बनियन। उन्हें को 17 ते उन्हें तकसीम पूरी कर दी है। साके जवानिया मेरा उठ घर बाधा। ये है मेरे अली का इल्म। इसलिए कुरान ने कहा कि अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो, हाँ, तो फिर मेरे चौथे यार अली उल मुर्तज़ा का चेहरा देख लो। क्यों? कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो कुछ महबूब मैंने तुम पे उतारा और तुमसे पहली उम्मतों और नबियों पे उतारा, जो उसको जानता भी हो मानता भी हो वो मुत्तकी है। और इल्म के समंदर में जो मुझे सबसे बड़ा दुर्रे नजफ और मोती मिलता है वो अली उल मुर्तज़ा का चेहरा मिलता है। तो रब्बे कायनात ने एक सूरह बकरा के शुरू में ये वाज़े रूट और लाइन रास्ता संगमीन मुतय्यन कर दिया कि अगर मुत्तकी बनना चाहते हो तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के नक्शे कदम पर इसी तरतीब से चलोगे तो तुम भी मुत्तकी बन जाओगे। और फिर आखिर में रिजल्ट भी आउट कर दिया कि अगर इनके पीछे चलोगे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, हाँ, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। अगर इनके पीछे चलोगे, अल्लाह ने रिजल्ट भी दुनिया में बता दिया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये भी कामयाब हैं। अगर तुम इनके रास्ते पे चलोगे तो फिर तुम भी कामयाब हो।